suaranya mau. Oh iya. Jadi kita cetak loh. Murah itu? Iya, luar atas 14-an sedikit. Nah, lu. Gede kan 14. Iso. Kunci kan nanti 14. Itu ora ketok. Ya bawa piro. Mesin aja Mas ya. Kalau anu ya. Jadi sangkas ya. Di besok berarti Pak. Hah? Yang besok kok sesuk ini. Maksudnya melu ganti ngarep lho. Ana kegiatan karo besok toh. Heeh. Karo itu tersesan ya. Tak tulis sing. Tak cukup Mas. Kurang nasi tak. Kode. Cukup kan? Baru. Ayo siapa ya? Apa ini? Tutupnya. Tutup. Tutup bae. Wis. Teko tutup bae. Supaya nani ngono ya. Enggak tutup. Wes kepasang kan nih?
Anjay baru. Ya ora itu. Esuknya begini. Ngomosok. Akhirnya barang hilang deh. Mau wis reget kok. Barang akhirnya hilang. Nek reget kan berarti wis suwe. Anu. Oh. Kan kan reget. Hah? Kan reget tapi. Anyar. Ya anyar ya reget. Wis diperiksa. Oke. Disia. Si. Mas reget ya? Gede ya, kecil. Apa ini goreng? Kafe kopi. Orang belum mateng lagi. Coba kok. Orang lho. Nah, lho mateng. Belum mateng. Orang kabeh lho. Kira perawat tinggalan. Oh, Kira temen. demek ya. Digoyang no Mas. Nek wingi kae yang iki ndelok es. Wes. Dua yang mana? Jos es buah yang ini. Saiki seneng Senang menarik. nek biasa wae. Oh, biasa wae. Wes iso langsung mangan kok. Tutup. Sambung. Tengene Rai. Oh, sak tangan wae. Pangan wae. Wes. Iki banyune tambah yo radiator ngarep. Tulung kenceng kayak gini. Oh 10. Apa? Iki lho kuncine. Oh iya. Ali ya kan ana metu wae. Nang kene tok. Aduh. Wis rampung kok kowe mau. Sapa? Iki mangi sapa? Rai Mas, sapa jenenge? Ayu. Wis rampung. Wes. Gak tau nang nggonku saiki jan. Iki kan teng. Biyen nang nggonku terus ya. Oke. Aduh. Mas go ya. Bisa. Mana? Aku yang gak kuyo, Pak. Orang kendal. Jane sithik Orang bisa orang kendal. Dicawat tapi. abot. Kental abot. Oh, tak. Yo ini apa? Oh, bisa tuh. Dipasang. Oh, dipasang. Pasang dicoba. Sama duret ya. Situ lu. Tenang ya dijai. Gratis kok. Anjay. Wis setis. Ini dia dijarang panas ya Mas ya. Oh iya. Hilang Pak Bu. Mau rak muntuk-muntuk kae. Oh iya. Wis tak semprot mau. Mungkin dijarangi panas ya. Kok kesat kok. Kamu ngambil. Tengok iki gitu. Coba Mas.